boys, is enough. Ngayon, footwork natin. Float step 2, drop. Ito, naka-float ko. Tapos, drop. Sabay mo. Ayan o, sabay mo. Para mas maging maganda yung pag-release nyo, boys, hayaan nyo mag-float yung bola. Kasabay ni float step, ayan o, re-release nyo siya, di ba? Ayan o. Ang next footwork natin, instead na drop, gagawin natin split through. Pagka dribble release, so float step, split through. Dribble release, float step, split through. Ang ulang kong footwork, split through. Okay? Step in cross. Ngayon, pagka step in cross ko, ito, ipa-float ko na. Pagka float ko, itutuloy ko ulit, open drop cross. Nice. Nice one. So pagka dribble step nyo dito sa 1, tapak tayo dito sa dribble. Yung pagka dribble, 1, 2. Yan, ganito yan. Gagawin natin, pagka float step nyo, i-release nyo yung bola. Kapag ka-release, straight tayo sa drop, tapos attack dito, finish. Kapag ka-rebound, ready? Halo, wala. So, skill stack tayo ngayon ha. Makinig kayo mabuti ha. Dito, kayo na bahala kung anong move gusto nyo gawin. Split through, behind, cross, tapos kayo bahala. Tapos pagdating dito, execute nyo na yung footwork kanina. Split through, step in, cross, to float, drop, cross. Tapos pagdating dito, open step. Open step. Tapos pagdating dito, euro, tapos lusot kayo sa limbo stick, then finish. Open. Open. Ganito na, tika mo. Yan pa ako ha. Float, bawa! Mấy tập. Cho tao. Ôi. Onyx boy. Uy. Ôi, ayun! Ay, 9. Shoot! Shoot! Ooh!
Ready, ready. Wala. Six! Yours nga eh! Sige dyan, Piper. Ito. Ay, di ka nakadepensa. Uy, nakadepensa ka na. Isa pang set! Uy, ba't siya ulit? Oy! Bomba! Bomba! Bump! 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 Next, bro. Ano, nice defense. Ben Wallace defense. Shoot! Screen right!